बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में दो अहम ख़बरों की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत के दौरान टीएलपी के 2017 के धरने का जिक्र हुआ है और उसके हवाले से अदालत की भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, रिमार्क्स हैं, उनकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पिछले 2 दिन में यानी कि 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को तहरीक लब्बैक की जानिब से 3 मुख्तलिफ पावर शोज़ किए गए हैं और इन्हीं में से एक पावर शो के दौरान एक ऐसी तकरीर की गई है जिस पर कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं। वो तकरीर किसने की और एतराज़ात किस बात पर आ रहे हैं, वो डिटेल्स इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट केस चल रहा था, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत थी और उस दौरान एक बार फिर से 2017 का जो तहरीक लब्बैक का धरना था उसका ज़िक्र आया है। ये जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हैं हामिद खान साहब, वो कुछ केस का बैकग्राउंड बता रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस केस में आगे जाने से पहले कुछ पुरानी कड़ियाँ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि पहले जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ रेफरेंस में सरकारी रिहाइश पर हद से ज़्यादा अखराजात का इल्ज़ाम लगाया और फिर 31 जुलाई को तकरीर वाले मामले पर शोकास नोटिस जारी कर दिया गया और फैज़ाबाद धरने के केस के हुक्मनामों पर मेरे मुवक्किल को 2 रेफरेंसेस का सामना करना पड़ा। ये वो तमाम कड़ियाँ हैं जो रिकॉर्ड पर लानी हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने टीएलपी के साथ मुआहदे पर जनरल के दस्तखत पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। आप सब लोगों को याद होगा कि जो तहरीक लब्बैक का पहला धरना था तो उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस मुआहदे पर जो है वो दस्तखत किए थे। उस पर लिखा हुआ था कि बवसातत मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब बाद में DGISI भी रहे और उसके बाद अब वो कोर कमांडर पेशावर हैं। तो इस केस में आगे चलकर बेंच के मुअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में लिखा कि तहरीक लब्बैक भी मुद्दई थी। फैज़ाबाद धरना केस में 27 नवंबर 2017 के का हवाला दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि इस मुआहदे के हवाले से शौकत सिद्दीकी साहब ने 2 नुकात उठाए थे। मुआहदे पर जनरल फैज़ के दस्तखत भी थे। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि शौकत सिद्दीकी ने हाजिर सर्विस अफसरान पर ऑब्जर्वेशंस बगैर नोटिस के दी। किस तरह फाजिल जज ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। इसके एक और मुअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जब आर्मी और उसके हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ शिकायत नहीं थी तो क्या जज ने अज़ खुद नोटिस लिया? क्या हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार था? जिस हाजिर सर्विस अफसर के बारे में कहा कि गैर कानूनी अमल किया, फिर वही अफसर आपके घर में बैठा था, क्यों? फिर आप कहते हैं कि वो अफसर आपके घर आया और असरअंदाज होने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि शौकत सिद्दीकी ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की, फौज के खिलाफ करते तो पता चल जाता उनका कितना जोर है। आपके मुवक्किल ने तकरीर में हदूद से तजावुज़ किया। जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने कहा कि तकरीर करने पर शोकाज आया, तकरीर ना होती तो शोकाज ना होता। इसके बाद जो है वो केस का जो दूसरा पहलू है उस हवाले से डिस्कशंस इस समाअत में हुई, लेकिन जो तहरीक लब्बैक और तहरीक लब्बैक के धरने की हद तक मालूमात थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब बात कर लेते हैं कि जो पिछले 2 दिनों में तहरीक लब्बैक की जानिब से हैदराबाद में, कराची में और गुजरात में पावर शोज़ किए गए हैं, तो बड़े स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक किस्म की वहाँ पर जो ऑडियंस थी वो भी मौजूद थी। इसी तरह जो हैदराबाद में रहमान टाउन में जलसा किया गया, वहाँ पर अमीर तहरीक लब्बैक बलूचिस्तान ने एक तकरीर की। पहले मैं आपको उनकी तकरीर का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि जब वो इस मजमे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक कुरानी आयत का हवाला दिया कि मुसलमानों के कभी भी गैर मुस्लिम जो है वो दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। और फिर उन्होंने एक मिसाल कोट की और कहा कि जो इस्लाम है अब उसको मस्जिदों तक जो है वो महदूद करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो ज़्यादातर मस्जिदें होती हैं वो कमेटी के ज़रिए चलाई जाती हैं और कमेटी अगर किसी चीज़ से मना कर देती है तो फिर जो मिंबर पर बैठा हुआ शख्स होता है वो उससे आगे नहीं जा सकता। वो सिर्फ कमेटी की बात पर ही अमल करता है, जिस पर कमेटी कह दे तो वही बात होती है, बाकी नहीं होती। तो इसी पे वो बात करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने कुछ मुल्कों का नाम लिया, अमेरिका, कनाडा
برطانیہ، فرانس، رشیا اور چائنا، اور ساتھ ہی کہا کہ تم تو ہمارے دشمن ہو اور ہم تمہارے دشمن ہیں، تو پھر تم کیوں جو ہے امیگریشن الاؤ کرتے ہو، پھر وہاں پر آپ لوگوں کو مسلمانوں کو خاص کر جو ہے مسجدیں بنانے کی بھی اجازت دیتے ہو. تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی. لیکن اب کہانی یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مثال میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا کا بھی نام لیا ہے، تو کچھ لوگوں کی جانب سے اعتراض یہ آ رہا ہے کہ رشیا اور چائنا تو ہمارے دوست ملک ہیں، اگر وہ مثال دے ہی رہے تھے تو اسرائیل اور بھارت کی بھی مثال دے سکتے تھے. اس چیز کا جو ہے نقطے کا خاص طور پر کنسرن ہے کہ جو تحریک لبیک کی پالیسی ہے، فارن پالیسی کیا ہے تحریک لبیک کی، کہ وہ کن ملکوں کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات چاہتی ہے اور کن ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ ان کا ہونا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو امیر تحریک لبیک بلوچستان کا جو سٹیٹمنٹ تھا، وہ جو انہوں نے وہاں پر مجمع سے خطاب کیا، وہ سنوا دیتا ہوں تاکہ معاملہ سارا آپ کے لیے بھی کلیئر ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھو، ایک بات تو صاف سی ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، رب کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں. ہے نہیں ہے؟ مان سے بتاؤ یار، حیدرآباد کے باسی ہو، آپ کا اور میرا دشمن، میں اجازت دوں گا میرے گھر میں آ جائے؟ میں تو گلی میں دیکھ کے میرے خون کھولنا یہ اڑے ہتے چھاکا چھالا آئے ہوا، یہ اسانجی گلی میں چھاتو کرے کٹو سرک بندوق. سبحان اللہ بولو تو بولو. سندھی میری ویک ہے لیکن میں بول لیتا. تو ہم تو دشمن کو گلی میں گوارا نہیں کرتے. میں امریکہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں برطانیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں فرانس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کینیڈا سے پوچھنا چاہتا ہوں، رشیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، چائنا سے پوچھنا چاہتا ہوں. ارے تم تو ہمارے دشمن ہو، ہم تمہارے دشمن ہیں. دشمن کو بھی کوئی امیگریشن دیتا ہے؟ دشمن کو بھی اجازت دیتا ہے، ویزا دیتا ہے کہ آؤ میرے ملک میں رہو، میرے گھر میں رہو؟ وائے؟ کیوں امریکہ امیگریشن پاس کرتا ہے؟ اجازت ہے بھائی، آ جاؤ پاکستانیوں. اچھا صرف آؤ نہیں، آؤ یہاں مسجدیں بھی بناؤ. سبحان اللہ بولو تو. آپ نے سنا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے اور جو ایکچوئل ان کے الفاظ تھے وہ بھی آپ نے سن لیے. لیکن چونکہ پاکستان اور چائنا کا، پاکستان اور رشیا کا ایک ایسا تعلق ہے کہ بڑی سینسٹیو معاملات اس بارے میں سمجھے جاتے ہیں، اور پاک چین دوستی تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ شروع سے اتنے بہتر طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ شہد سے میٹھی، پہاڑوں سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں. ظاہری بات ہے دونوں ملکوں میں کئی مفادات بھی ہوتے ہیں، اور ملکوں کی جتنی بھی دوستیاں ہوتی ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ دہائیوں سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہتر رشتہ چلا آ رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا تحریک لبیک کے اندر کوئی فارن پالیسی بھی ہے؟ کیا ان کے منشور میں کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں کہ اگر تحریک لبیک کو پارلیمنٹ میں اکثریت ملتی ہے، یا اس حوالے سے ان کا منشور کیا ہے کہ وہ فارن جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس کیا ہوں گے، اور ان کے جتنے بھی جلسے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، اس میں کس ملک کے حوالے سے کیا رویہ اپنایا جائے گا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی، ڈیٹیلز ہوں گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.